300 রেঞ্জ আসিবা 300 টঙ্কারে 300 রে দেখুন মাত্র 300 টঙ্কারে দেখুন কেতে বঢ়িয়া শাড়ি দেখুন ଗୋଟେ স্পেশাল কলেকশন তে দেখামা এটা গুলো দেখুন আজর স্পেশাল কালেকশন ভিতর এটা গুটা আসবা স্টার সফটা উপরে টেরাকোটার কাম আছে ডবল শাইনিং আসবা ডবল কলর আছে দেখুন ডবল কলর আছে মুই তো নিন্দার স্টার্টিং হই দেখেন এটা দেখলে আছো ফার্স্ট টাইম আসছে এটা বড় দেখুন ফার্স্ট টাইম দেখুন স্টার সফটা উপরে দেখুন টেরাকোটা কাম আছে দেখুন এটা গুটে সাইড নু গুটে ডিজাইন দিসবা দেখুন হেতকি বঢ়িয়া সুন্দর কাম আছে দেখুন আপনার মানে কলারে পিনতে বেলা শাইনিং আসবা টিস্যু আছে এটা দেখুন হাফ টিস্যু আছে এটা দেখুন আঁচল বডি দেখুন সস্তিক ইয়া আমার পেরে মডেল আছে দেখুন পেরে টাইপ আছে এতে সুন্দর লাগে দেখুন এটা হাফ টিস্যু কেতে রয়্যাল লাউজি কালেকশন আপনারা এটা মগই পারবে হোলসেল দামে যেন সব দেখুন যেটা দেখুন মার্কেটে কাহি নাই দেখুন সেই কালেকশন মানে ফের হোলসেল দামে আপনারা পাই পারবে অনলাইন এটা হাফ টিস্যু আছে আর কলরটি দেখুন হাফ টিস্যুর বহুত বঢ়িয়া দিছি দেখুন ডিফারেন্ট লাগবে যেন পিনবে দেখুন আঁচল পুরো ডিফারেন্ট আছে আর বডি দেখুন সফটার ডিজাইন আছে হাফ টিস্যুর আছে দেখুন সেলফ কলর আছে সেলফ কলর আছে আপনারা এটা মগই পারবে অনলাইন সফটার দেখুন ফ্যান্সি পাটো বাই আছে ডিজাইন হোয়াইট কলরে আছে ये देखो आंचल भी देखो এটা তার ব্লাউজ পিস লাইনিং भी আছে बहुत ही बढ़िया লাগবা দেখুন যে বিটিকে ডিফরেন্ট টাইপ পিনसन তাঙ্কলে এই কালেকशन बहुत बढ़िया লাগবা समकु जुहार और फिर से स्वागत है रेमुंडा विलेज रो आउट नुआ वीडियो के वर्तमान फिर पहुंचल सम्बलपुरी साड़ी होलसेल गुदाम सम्बलपुरी रूप के तांकर जेन साड़ी मिलसी जेन रेट मिलसी मार्केट सारा कहीं खोजे बेले भी ना पाना बहुत ही बढ़िया लोकेशन रे अच्छे आपण तांकर दुकान के आसिक बिहागुरिया बुड़गुरिया पूरा टोटल सेटअप पूरा होलसेल रू भी सस्ता दाम रे नहीं पारबे तो केनता कलेक्शन अच्छे केन प्राइस से मिलुचे से आके देखबा तो वीडियो के बिना कैटेगरी आरंभ रू लास्ट तक देखुन तो पहला जाऊँ तांकर टिके लोकेशन दे देबा देखि देबा जेन नुआ लोग आसुजन टिके आइडिया हिबा तो जाऊँ पहला टिके लोकेशन देखि तांकर लोकेशन दुकान लोकेशन सम्बलपुर रेलवे स्टेशन देखीदे रेलवे स्टेशन जेन अच्छे से जेन बाइक पार्किंग रास्ता जेन ना बाइक पार्किंग रास्ता में देखो गोटे रास्ता बाहरी आईटा ये रास्ता जाइए सम्बलपुर जीएम कॉलेज ये रास्ताटा यहाँ आई जगह देखो आप देखिए आयरन जिम भी बहुत ही फेमस जगह ये रास्तार लैंडमार्क आईटा है देखो बड़ बड़ अक्षर लिखा है सम्बलपुरी रूप यहाँ है दुकान सम्बलपुर रेलवे स्टेशन देखो जीएम कॉलेज गला रास्ता पूरा आसबे राइट साइड पड़वा देखो पहला हनुमान मंदिर पड़वा तार देखो सम्बलपुरी रूप बहुत ही बढ़िया दुकान देखो पूरा ग्लास रो देखो किचन सजा देखो आयरन जिम यहाँ चेरुआपड़ा छके छके ही दुकान अच्छे देखो चेरुआपड़ा छक ये देखो रास्ता चेरुआपड़ा जा आपण मैंने आबे बेला देखबार पाबे देखो किचिंदा हिसाब दुकान के एंट्री करबे किचिंदा हिसाब देखबार पाबे देखो एक से एक कलेक्शन देखो पूरा बंडल बाटे अछि देखो बिहागरियार होल सेटअप पूरा अवेलेबल अछि देखो आपण माने सब किछि आपण देखबार पाबे देखो एक से एक कलेक्शन अछि एटा देखो आपण आबे बेला सब किछि देखबार पाबे ताको दुकान रे तो जाओ ताको न पयरमा तो मैडम फेर का स्वागत जुहार जेमा समले तो आपण को ना एड्रेस फेर कहि दो मोर ना होचे दीपिका मेर सब रो ना होचे सम्बलपुरी रूप एड्रेस टा होचे चेरुआपड़ा छक रे अच्छे सबटा सम्बलपुर रे अच्छे सम्बलपुर रे ही अच्छे आ जदी भी लोकेशन तो देखा है जे फिर भी जदी जानि ना पाले फोन कर नंबर के फोन करले लोकेशन बते दिया आ आसी करे आपण माने नहीं पारबे या जहा जहा देखाबा सब ऑनलाइन भी ऑर्डर करि पारबे ऑनलाइन ऑर्डर करर प्रोसेस बहुत ही आसान स्क्रीनशॉट करून ताको व्हाट्सएप नंबर रे फोटो पठनो एड्रेस पेमेंट एकरे आपण माने ऑनलाइन ऑर्डर करि पारबे तो आजर वीडियो रे के कलेक्शन देखमा आजर वीडियो रे बिहागुरिया कलेक्शन सब देखमा सब बिहागुरिया कलेक्शन आउ स्पेशल पाटो ऊपर देखमा पाटो ऊपर आजर वीडियो रहबा आज के बिहागुरिया सेटअप टोटली देखमा तो जाऊ बिना डिग्री स्टार्ट करबा देखमा आजर स्पेशल कलेक्शन नो सेटअप किछिंदा हिसाब होचे देखुन बिहागुरिया देखुन देखुन हमर कॉटन साड़ी स्टार्ट जाउचे 150 रु कॉटन साड़ी भी देखुन मात्र 150 रु स्टार्ट जाउचे देखुन एटा गिफ्ट हिसाब दे पारबे अपन जेते पीस कहले एटा मिली जिबा जेते पीस कहले भी मिली जिबा देखुन तापर एटा 300 रेंज रे आसीबा 300 टंका रे 300 रे देखुन मात्र 300 टंका रे देखुन केते बढ़िया साड़ी देखुन पूरा लंबा चौड़ा आसबा फुल लंबा चौड़ा आसबा देखुन मात्र 300 टंका देखुन आपण माने पाई पारबे एटा 300 रे आसबा सम्बलपुरी रूप जेतु होलसेल गुदाम रो प्राइस ही आपण को लागु छे एटा गुडे देखुन बहुत ही वायरल एटा गुडे 500 रे आसबा 500 रे देखुन एटा माने भी आपण माने जेते पीस कहला एटा संग संग मिली एति फिर एक्स्ट्रा काम है देखुन एटा देखुन मात्र 500 टंका रे देखुन आपण पाई जाउ 500 रे होचे एटा आसी जबा 700 रे ए देखुन मात्र 700 टंका पड़बा बहुत बढ़िया আছে দেখুন মাত্র 700 টাকা এটার কলর আছে তারপরে এই টাইপ র আসিবা এটা 2000 রে আসিবা 1350 রে 1100 রে আসবা জোথা মিলবা গামছা জোথা জোড় গামছা দেখুন 170 150 135 এন্তা भी আছে जनता रेंज रे খুঁজবে সব বন্ডল कहले भी मिली जिबा बंडल बाटे এটা নেমি বেলা भी দেখুন आपन को पूरा मिली जिबा गोटे पीस नेले भी होलसेल प्राइस लागबा अपन 10टा पीस नेले भी होलसेल रेट ही लागि जिबा तापर देखमा एटा आसीबा 2600 2700 2800 रेंज रे 2600 2700 2800 रेंज रे देखुन या बिहागुरिया रेट आपन लागसी देखुन एटा सब जुड़ी जुड़ी भी मिली जिबा नै जुड़ी मिली जिबा सब देखो जुड़ी जुड़ी भी मिली जिबा देखुन ए टाइप रो कलेक्शन माने एटा जेंटा भल लाउछ आपन स्क्रीनशॉट नेकरी बुकिंग भी करि पारबे एटा देखुन जेंटा पसंद लाउछ बुकिंग भी करि पारबे देखुन एटा माने ए टाइप रो कलेक्शन माने जुड़ी जुड़ी बहुत सारा আছে आपन माने जेते पीस कहले एटा माने पाई जिबे
যেতে পিস কইলে বি বিলি উৎকল লক্ষ্মী রে কম রেঞ্জ রে আছে দেখুন কেতে সারা স্টক আছে দেখুন বিয়া করিয়া লাগি সব সেটঅপ এটা আসি গলানো পৌঁছি গলানো আপন দেখুন পুরা হোলসেল দাম রে যেমন নেবা লই চাহুছন তাঙ্ক দোকান কে আসুন আও পুরা ফায়দা রবে এতকি সস্তা রে তাকর মিলুছে যে এটা আমরা কালেকশন মানে আপন হোলসেল গুদাম প্রাইস আপন মানে নেই পারবে দেখুন এই কালেকশন দেখুন আপন পাই सब পারবে 2600 2700 2800 এতকি রেঞ্জ আসবে দেখুন মার্কেট নো যেনা 3000 3540 দেখুন তখন 2600 2500 রেঞ্জ রে আপন মানে পাই পারবে बहुत सारा कलेक्शन আছে আইসার মাইসার লাগি বিয়া করিয়া লে বড়িয়া বড়িয়া কলর কম্বিনেশন মানে আছে এক সে কালেকশন আছে যেহেতু আজির পাটর স্পেশাল ভিডিও বা আপন খালি ওভারঅল আইডিয়া টি দিয়া হলা দেখুন এন্তা কালেকশন মিলুছে বলি আপন মানে ভিজিট করবে না বহুত হি বড়িয়া বড়িয়া সে আপন মানে দেখি পারবে তারপরে দেখবা তারপরে এই টাইপ র যদি নেবে টিকে 4045 রে এই টাইপ র কালেকশন আসিবা 4500 আছে ব্লাউজ পিস আসবা ব্লাউজ পিস আসিবা দেখুন মাত্র 4500 টাকা আছে 4100 টাকা 4300 बहुत बढ़िया আছে মাত্র 4300 টাকা 3900 3900 টাকা দেখুন সম্বলপুরি রূপ সম্বলপুর রেলওয়ে স্টেশন পাখে থিবার হোলসেল গুদাম যেন জায়গা আপনারা সব পাই পারবে ফুলিয়া রে চেরুয়াপড়া ছকে হি তাঙ্কর দোকান আছে আপনারা কেনসি সাইড জিবার নেনো মই লোকেশন র আইডিয়া ভিডিওর স্টার্টিং রে দি দিছে এটা 2800 আছে 2800 রে চেরুয়াপড়া আয়রন জিম দেখুন এই টাইপ র আসিবা টিকে ভাল কোয়ালিটি র নেবে বেলা 4900 পাই যাবে এটা দেখুন তার বি আছে কলর ভ্যারাইটি ডিজাইন ভ্যারাইটি অলগা অলগা আছে অলগা অলগা আছে দেখুন আপনারা সব হোলসেল দাম রে আপনারা পাই টিকে পারবে উচ্চ রেঞ্জ র যেন মানে চাহসন ডবল বর্ডর রে বিল বড়িয়া বড়িয়া কলর রে আসি যাইছে দেখুন না কলর রে টিকে উচ্চা রেট যেন দেখুন ডবল বর্ডর বড়িয়া বড়িয়া যেন ডিফরেন্ট টাইপ র খুঁজছেন তাঙ্কল এইটা দেখুন আসি যাইছে 6000 ভিতরে যেন মানে খুঁজছন এটা র কালেকশন মানে পাই যাবে দেখুন আচল এটা বডি দেখুন ডবল বর্ডর বহুত বড়িয়া আছে দেখুন কেতে বড়িয়া কলর রে আছে এক সে কলর এক এটা বি নোয়া বর্ডর রে আছে এটা পেরে পেরে টাইপ র ই লাইনিং রে আছে মাছ বর্ডর মাছ বর্ডর টাইপ র আছে দেখুন এটা দেখুন অল টোটাল সব ভ্যারাইটি পাই যাবে আর টিকে বেশি সফটা টাইপ র ডিজাইন উপরে যেন মানে খুঁজছন স্টার সফটা রে হলা এই টাইপ র কালেকশন মানে বি পাই যাবে ইউনিক স্টাইল দেখুন স্টার সফটওয়্যারে আছে দেখুন আচল এটা না পুরা বডি দেখুন বহুত বড়িয়া আছে দেখুন স্টার সফটওয়্যারে আপন পাই পারবে এই বড়িয়া কালেকশন দেখুন সব দেখুন যেটা দেখুন মার্কেটে কাহি নাই দেখুন সেই কালেকশন মানে ফের হোলসেল দাম রে আপন মানে পাই পারবে দেখুন আচল ব্লাউজ পিস আসিবা ব্লাউজ পিস আসিবা দেখুন এই টাইপ র কালেকশন মানে পাই যাবে এই টাইপ র কালেকশন এটা দেখুন আচল কালেকশন টিকে দেখুন 11 র খুঁজি আসুন কাহিনী আপন হলে গুটে মাত্র দোকান দেখুন আপনারা পাই পারবে সম্বলপুরি রূপ রে তাকন যেন ভ্যারাইটি মিলছে মুশকিল দেখুন আজ রেট দেখুন কি দেই বিনা পারো বড়িয়া লই দেখুন আচল দেখি এটা নিজবে জন্য দেখুন এত কি হেভি কাম হইছে তারপরে দেখুন এটা দেখুন বহুত হি ভাইরাল কালেকশন এটা দেখুন বহুত হি বড়িয়া লাগুছে কালেকশন এটা তার আচল আসবা তার বডি আসবা এটা তার পুরা এটা আমরা কালেকশন সবটা উপরে বি আছে বহুত হি সারা আছে বহুত সারা ডিজাইন আছে সেটা আপন মানে তাক নেক্সট ভিডিও রে দেখবা লে পেবেটা থলা কটন সাইড কিছু আপনকু আইডিয়া দিয়ালা ইয়ান যেটা দেখমা আজর ভিডিও স্পেশাল হলা পাটো ভিডিও আজন পাটরে মানে পাটরে যেন মানে কম রেঞ্জ রে খুঁজছন কাম উপরে সেটা আমরা পাটো দেখা মারি आ पाटो रेट केंदा लागছে होलसेल रेट लागছে কি पाटो रेट होलसेल नु आपन मानकु डिस्काउंट मिलिबा होलसेल रे भी डिस्काउंट मिलिबा डिस्काउंट मिलिबा जेन रेट ता बाहर आपन मानकु कैंसिल न मिली हेत की सस्ता रे मिलिबा देखुन हेंदा रेट क्वालिटी भी बेस्ट रहबा और प्राइस भी पूरा सस्ता पाएबे प्राइस भी सस्ता रहबा देखुन जेन मान देखुन प्राइस भी सस्ता खुजुजन बेस्ट क्वालिटी खुजुजन तांगन दुकान के आसन बहुत ही सस्ता रे पाई पारबे पाटो कलेक्शन हमें देखबा ले पामा संबलपुरी रूप होलसेल गोदाम रे देखुन एक नंबर छै देखुन पर्पल कलर আছে रेड धड़िया चल पूरा फ्रेश कलेक्शन है सब ओल्ड स्टॉक किछि नै न ए देखो पूरा ना फ्रेश चल पाइबे अब देखो जस्ट इडा आसी देखो अनबॉक्सिंग भी यहाँ नहीं होचे हेत की फ्रेश स्टॉक আছে এটা আপন नहीं পারবে এটা তার ব্লাউজ পিস এটা দাম কেন আসবা এটার প্রাইস আসবা 15000 মাত্র 15000 টাকা দেখুন আপন মানে এই সুন্দর কালেকশন नहीं পারবে আর এই কালেকশন মানে দেখুন মার্কেট প্রাইস নো बहुत ही सस्ता ही पड़बा तकर जेहेतु होलसेल शॉप है होलसेल गोदाम प्राइस आपनको मिलीबा होलसेल गोदाम प्राइस रे তারপরে দেখমা এটা গুটে বড়িয়া ডিজাইন রে আছে দেখুন কলর কম্বিনেশন পুরা অরেঞ্জ আর পার্পল কম্বিনেশন রে আছে बहुत बढ़िया लागबा पूरा ब्राइडल कलेक्शन है ब्राइडल कलेक्शन देखो ना चल এটা ফুল বডি देखो 16200 আছে প্রাইস 16200 টাকা होलसेल प्राइस আছে যদি আপন মানে আসুচন আর নেবে কিছু কিছু ডিসকাউন্ট भी করা হেবা ডিসকাউন্ট भी করি দিয়া হেবা দেখুন আপন যদি আউচন শপ के
बिहाघरिया लागि जेन बनाउछन ताकू जेंता कल टिके डिस्काउंट ही लागबा जे टोटल सेटअप नहीं नेबे जे भी आसो बिहागर आसले भी आउ जदि के गुटे पीस नहीं आसले भी तांको भी एक्स्ट्रा किछि किछि डिस्काउंट भी हिजबा देखो এটা আছে এটা ভিতর ব্লাউজ পিস আসবা এটা আছে 17000 टंका देखो आपण माने नहीं पारबे प्योर पाटो बहुत ही सुंदर दिछि देखो ब्लैक ऊपर जेन माने खुसन पूरा यूनिक कलर ताको लय होचे देखो ब्लैक लाइक देखो ब्लैक कलर रो सोजा ना से प्योर पाटो लेके देखो जेंडा होचे केते सुंदर दिछि देखो ना देखो ना चल तार बॉडी रे देखो बहुत बढ़िया लागो देखो टेराकोटा रो डिजाइन আছে ब्लैक कलर ऊपर আছে তারপর দেখমা এটা আসি जिबा ब्लाउज ওয়ার্ক রে দেখবা ब्लाउज वार रे पूरा होलसेल प्राइस नो डिस्काउंट मिलबा होलसेल प्राइस रे भी डिस्काउंट रे मिलीबा देखो ब्लाउज पीस वार ग्रेड देखो ना चल ब्लाउज पीस नहीं इधर ब्लाउज पीस टा वार ना ब्लाउज पीस वार रे भी तार होचे ओचे ब्लाउज पीस प्लेन वाला এটা এটা প্লেন वाला আছে এটা তার বডি ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে আসিবা আপন মানে দেখুছন সম্বলপুর রু সম্বলপুরি সেটা পিঙ্ক কলর এটা প্যারট গ্রিন কলর প্যারট গ্রিন রে আছে এটা দেখুন বড়িয়া লাগুছে বি প্যারট গ্রিন রে ব্লু ধরি আঁচল এই দেখুন আঁচল এটা হলা পুরা বডিটা পুরা সুন্দর দিশুছে শাড়িটা 16500 16500 টাকার দেখুন আপন মানে পাই পারবে তারপরে দেখুন এটা বড়িয়া ऑरेंज आ पर्पल कॉम्बिनेशन दे देखुन कि कहीं देखवा ले भी कोले कॉम्बिनेशन ना पान এটা भी 16500 পড়বা এটা भी देखुन मात्र 16500 टका जेन कलेक्शन है बहुत ही बढ़िया उषा बाजे भी नेबे आ बिहागरिया ब्राइडल कलेक्शन में देखुन इटा माने नेबे बेला बहुत ही बढ़िया लागबा इटा भी देखुन सफ्टा कॉम्बिनेशन है देखुन चार लाइन सफ्टा আছে ये देखुन आ चल এটা হলা পুরা বডিটা দেখুন চারলেট সফটওয়্যার রয়েছে ব্লাউজ পিসটা আপন নেই পারবে সম্বলপুরি রূপ হোলসেল গুদাম রে যেন শাড়ি মানকর প্রাইস না কোয়া হয় আপন ফোন করে পৌঁছতে পারবে আপনাকে পুরা হোলসেল প্রাইস বতাই দিয়া হবে এটা আসিবা ব্লাউজ ওয়ার্ক রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন আছে রামা গ্রিন কালার আছে এটা দেখুন মেরুন ধরে এটা দেখুন আচল এটা হলা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক দেখুন বহুত ही হেভি ওয়ার্ক দিছে এটা হলা তার পুরা বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা দেখুন আপনারা মগাই পারবে ऑनलाइन ऑफलाइन दोही माध्यम रे तारपर देखो जेन माने व्हाइट ऊपर पसंद करसन व्हाइट पसंद वाला देखो तांको लाई ए देखो सॉफ्टवेयर देखो फैंसी पाटो बाई আছে डिजाइन व्हाइट कलर रे আছে ए देखो ना चल भी देखो एटा ता ब्लाउज पीस लाइनिंग भी আছে बहुत ही बढ़िया लागबा देखो जे भी टिके डिफरेंट टाइप रे पिनसन तांको लागि कलेक्शन बहुत बढ़िया लागबा देखो प्योर पाटो रे আছে देखो आपण नहीं पारबे एदार प्राइस में आपण फोन करे पचरन आपण को पूरा होलसेल प्राइस बते दिया है এটা पेरे पेरे टाइप रो डिजाइन देखा आटे लेट न करो जेन पसंद कलेक्शन पसंद लागे से केन लेबे मार्केट नो जेतु सस्ता प्राइस पड़सी सेति लेबे ताक स्टॉक आउट संगे संगे येसी कलेक्शन माने ए देखुन पेरे पेरे मॉडल रहछे देखुन এটা দেখুন आंचल एला पूरा बॉडी देखुन पेरे पेरे मॉडल रहछे बहुत ही सुंदर लागे देखुन लाइनिंग আছে ब्लाउज पीसटा आपण नहीं पारबे তারপর দেখমা এটা আসিবা ডবল বর্ডার দেখুন সবটা আছে এই দেখুন আঁচল যার भी जेंडा पसंद लागছে স্ক্রিনশট মতে WhatsApp রে পঠাও না যার বুক করবার আছে ঠিক জলদি বুক করবে জলদি বুকিং बहुत जल्दी स्टॉक आउट এই শাড়ি মানে যদি ভালসে দেখি না পারলে भी आपण মানে पूरा फोटो मागले भी आपण पूरा फोटो मिलिबा ठीक जल्दी जल्दी बुकिंग करबे ना जल्दी ही सब सरी आसी जेतु पूरा मार्केट नो बहुत ही सस्ता रेट लागसी होलसेल प्राइस लागसी सेते बेल देखो जेन माने पाटो खुजुचन कम कम दाम रे बेला बेस्ट प्राइस नहीं लागबा ए देखो ना चल এটা হলা पूरा बड़े कोणार्क मंदिर कोणार्क चक्र रे আছে आ केते बढ़िया सुंदर काम करा है देखो आपण नहीं पारबे बढ़िया कलेक्शन होलसेल दाम रे तारपर देखमा नवकोठी रे ब्लू कलर रे आसी जाईछि नवकोठी रे ब्लू कलर रे आसी देखो नवकोठी प्योर पाटो ब्लू कलर रे ए देखो ना चल प्योर पाटो ऊपर सब कलेक्शन देखा होचे हाफ टिश्यू रे भी अवेलेबल होचे हाफ टिश्यू रे भी अवेलेबल होचे टिश्यू आपण को जेहेतु एटा सो वीडियो सेक्शन वाइज कर देछो जेहेतु आपण को देखवाले पूरा भल लागबा आईडिया मिली जबा सब कलेक्शन दाना देखे दिया आज का स्पेशल प्योर पाटर कलेक्शन देखवाले पाबे एक्सक्लूसिव बिहागरिया स्पेशल एटा देखो ना चल मार्केट प्राइस नो कम दाम रे पाटो साड़ी देखो बहुत बढ़िया लागो देखो लग्जरियस लागो कलर कलर डिजाइन करी खास लागो कलेक्शन
তারপরে এটা আসিবা দেখো সফটারে সফটারে আসবা দেখুন এটা হাফ টিস্যুরে আছে এটা দেখুন হাফ টিস্যুরে আছে এটা দেখুন আঁচল বডি দেখুন স্বস্তিক ইয়া আমার পেরে পেরে মডেলরে আছে দেখুন পেরে পেরে টাইপর আছে কেতে সুন্দর লাগুଛି দেখুন এটা হাফ টিস্যু কেতে রୟାଲ ଲାଗୁଛି କଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ମଗେଇ ପାରିବେ ହୋଲସେଲ୍ ଦାମରେ ଯେଉଁମାନେ ନେବାଲି ଚାହୁଁଛନ୍ ଫଟୋ ପଠାଉନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରାଇସ୍ ବତେଇ ଦିଆହେବା ହୋଲସେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡିଜାଇନ୍ ପିଓର ସମ୍ବଲପୁରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପିଓର ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆଞ୍ଚଲ ଆଉ ବଡ଼ି ଦେଖୁନ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଜବରଦସ୍ତ ଦିଶୁଛି ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ରୂପ ହୋଲସେଲ୍ ଗୋଦାମରୁ ଏ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ତାପରେ ଦେଖବା এটা ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡିଜାଇନ ଅଛି এটা ଗୋଟେ ବି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଦେଖୁନ୍ এটা দেখুন আঁচল এটা হল তার পুরা বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুଛି দেখুন আপনার এটা আর লেট না করুন যেটা দেখুন টিকে জলদি বুকিং করুন যে আপনার পাইপারবে না তো সবু সরিযা সবু ডিফরেন্ট দেখুন ই কলেকশন মানে भी दूसरा দোকানে কাহি না তার অলগা কলর भी अवेलेबल আছে তার মেহেন্দি কলর আছে এই শাড়িটার অলগা কলর भी আছে अवेलेबल দেখুন এটা ব্ল্যাক গ্রিন রে আছে এটার মেহেন্দি কলর भी আছে মেহেন্দি কলর भी अवेलेबल আছে দেখুন এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে ব্লাউজ পিস पर ওয়ার্ক আসবা প্রিমিয়াম দেখুন কলেকশন বহুত সুন্দর লাগুଛି দেখুন আপনারা নেই পারবে হোলসেল দামরে সম্বলপুরি গ্রুপ যেটা সম্বলপুর রেলওয়ে স্টেশন পাখে চেরুয়াপড়া রেহি আছে অনলাইন এটা হাফ টিস্যুরে আছে আর কলর টিকে দেখুন হাফ টিস্যুর বহুত বঢ়িয়া দিছি দেখুন ডিফরেন্ট লাগবা যেন মানে পিনিবে দেখুন আঁচল পুরা ডিফরেন্ট আছে আর বডি দেখুন সফটওয়্যার ডিজাইন আছে হাফ টিস্যুরে আছে দেখুন সেলফ কলর আছে সেলফ কলর আছে আপনারা এটা মগাই পারবে অনলাইন অফলাইন দুইটির সুবিধা দউছন তার প্রাইসটা মাত্র 21000 পড়বা 21000 টাকা দেখুন হাফ টিস্যু আপনারা নেই পারবে এতে বঢ়িয়া লাগে দেখুন পুরা ফুল সবটা কাম भी আছে সবটা কাম থেকে দেখুন 21000 টাকা পড়বা দেখুন যে বি নেবে টিকে জলদি জলদি বুকিং করুন এটা ଗୋଟେ স্পেশাল কলেকশন তে দেখামা এটা গুটি দেখুন আজর স্পেশাল কালেকশন ভিতর এটা বি গুটি আসবা স্টার সবটা উপরে টেরাকোটার কাম আছে ডবল শাইনিং আসবা ডবল কলর আছে দেখুন ডবল কলর আছে মুই তো এন্দার স্টার্টিং হই দেখেন এটা দেখলে আচল ফার্স্ট টাইম আসছে এটা বডি দেখুন ফার্স্ট টাইম দেখুন স্টার সবটা উপরে দেখুন টেরাকোটা কাম আছে দেখুন এটা গুটে সাইড নু গুটে ডিজাইন দিসবা দেখুন হেতকি বঢ়িয়া সুন্দর কাম আছে দেখুন আপনার মানে খরারে পিনতে বেলা শাইনিং আসবা পুরা খরারে গুটে দিসবা ডিজাইন ডিজাইন লেখা শাইনিং আসবা আচ্ছা এতলা গুটে গুটে ডিজাইন দিসবা দেখুন হেতকি বঢ়িয়া শাইনিং আছে দেখুন ইনটা স্পেশাল কালেকশন সম্বলপুরি রূপ রে হি পাই পারবে দেখুন যেহেতু শোরুম রে পুরা শোরুম র কোয়ালিটি মেইনটেইন করে রাখুছেন আপনারা নেই পারবে জলদি বুকিং করুন যে বি পিনবে এই টাইপের কালেকশন ফার্স্ট টাইম এটা এটা আসছে স্টার উপরে দেখলা এটা সবটা উপরে টেরাকোটা এটা দেখুন সবটা উপরে টেরাকোটা দেখুন হাই লেভেলের কালেকশন আছে এটা হাফ টিস্যু আছে না না এটা পিওর এটা পাটরে আছে পিওর পাটরে আছে দেখুন এই দুই কালেকশন এটা দেখুন আঁচল পিওর পাটরে আছে হেলা এটা পিন্ধিতে বেলা ফুল টিস্যুর শাইনিং ফুল টিস্যুর শাইনিং হচ্ছে দেখুন গুটে ধুরিয়ানো দেখুন সফটওয়্যার ডিজাইন হচ্ছে 5 কেজি বেলা টেরাকোটার ডিজাইন হচ্ছে দেখুন এটা বি এন্দান্দা কম্বিনেশন বি আসি গলানো মার্কেটে দেখুন ফার্স্ট এটা আসি যে এটা দেখুন ব্লাউজ পিস লাইনিং রে আছে এই টাইপর কালেকশন তো আউ আছে পাটরে এতকে দেখামা তারপরে কিছু থান কপড়া শার্টিং নিউ নিউ ডিজাইন আইছে যেটা মার্কেটে খুঁজলে নাই পান সেই টাইপর সেই কালেকশন কিছু দেখমা থান কপড়া শার্টিং থান কপড়া দেখুন শার্টিং কপড়া যেটা আপন মানে বহুত ডিমান্ড করতিরে সব জায়গায় দেখাবার বি নাই দেখুন কালেকশন তো আমার সব কিরণ টিকে অলগা রয়েছে এটা বি টিকে দেখুন সব কোন অলগা হি রয়েছে দেখুন এটা বড়িয়া বাঁধা হচ্ছে তারপর সাথে সাথে দেখুন সফটওয়্যার ডিজাইন আছে দুই তিন মিক্সিং রয়েছে এটা আপনার নেই পারবে যেটা পছন্দ হয় আপনার স্ক্রিনশট পঠান আপনার প্রাইস বতে দিয়া হবা আপনার মানে এটা হোলসেল দাম রে নেই পারবে দেখুন শার্টিং কপড়া থান কপড়া সব ডিফারেন্স হি দেখামা অলগ দেখামা সবনু अलग अलग प्राइस भी बढ़िया रहबा सब थी बहुत ही बढ़िया प्राइस होलसेल प्राइस लागबा এটা তো কমন না দেখু তুবে এটা নয়া নয়া কালেকশন দেখামা বিহাগরিয়ালে দেখুন এটা সব নয়া নয়া কালেকশন আসি যে স্টক মানে সম্বলপুরি হ্যান্ডলুম থান দেখুন কেতে बढ़िया প্যাটার্ন নয়া নয়া প্যাটার্ন আসি যে মিটার মানে দেখুন এটা রেড কালারে গুটে দেখালা না ব্লু রে যাকে যেন কালার পছন্দ লাগবা দেখুন এটা উৎকল লক্ষ্মী এটা উৎকল লক্ষ্মী দেখুন গোটে दूसरा कलर আছে পুরা অরিজিনাল উৎকল লক্ষ্মী এটা অরিজিনাল উৎকল লক্ষ্মী দেখুন থান রে আসি যে এটা 3D প্যাটার্ন গুটে থান এটা দেখুন শাইনিং রে আছে রামা গ্রিন কলর রে আছে এটা দেখুন তারপর দেখুন এটা पर्पल कलर रे गुटे देखुन टेराकोटा डिजाइन अच्छे देखुन एक से एक थान अच्छे आप स्क्रीनशॉट करूँ नंबर पठन आप सांगे सांगे प्राइस बते दिया आप नहीं पार्बे जितकी मीटर कहबे आप ऑल ओवर इंडिया जिन जगह कहन ऑर्डर कले आप घर जाके पहुँची जा सब थान न्यू कलर रे अच्छे न्यू कलर रे अच्छे देखुन न्यू डिजाइन रे अच्छे टेराकोटा डिजाइन रे अच्छे देखुन एटा बहुत बढ़िया लागुचे मगे पार्बे
এটা গোটে নয়া টাইপর ডিজাইন আছে সফটারে নয়া টাইপর ডিজাইন আছে দেখুন তারপর দেখমা এটা भी দেখুন গোটে নয়া টাইপর ডিজাইন আছে এটা कलेक्शन केतनी केते अछि लेकिन सब कलेक्शन देखाला वीडियो बहुत ही लंबा आइबा से लेवल देखुन आमे सेक्शन वाइज आपन माने जेना डिमांड करले से कलेक्शन देखुन देखुन एटा भी देखुन केते बढ़िया थान सब ऑनलाइन ऑर्डर करि पारबे देखुन बहुत बढ़िया लागु देखुन थान माने एटा देखुन छोट छोट सॉफ्टवेयर टाइप रो डिजाइन अछि एटा देखुन एटा माने बहुत ही पसंद लागबा इन टाइप रो समस्त खोजु तो नै पान लेटेस्ट कलेक्शन जेना ट्रेंडिंग कलेक्शन सब आसी जे एटा देखुन उत्कल लक्ष्मी पैटर्न रो अछि टाइपरो कलेक्शन माने आसबा ए कलेक्शन माने भरी जे आपन माने विजिट करबे बेले ई सब कलेक्शन आपन माने निया निया चॉइस करके आपन मन पसंद कलेक्शन नहीं पारबे अब कलेक्शन अछि जेहेतु आज रो स्पेशल सब तो देखे ना हुए आपन माने विजिट करबे बेले आ भी बढ़िया से देखि पारबे आपन माने ए टू जेड जहा जहा दरकार संबलपुरी हैंडलूम रो सब किछि आपन माने होलसेल दाम रे आपन माने नहीं पारबे संबलपुरी रो होलसेल गोदाम रे तो रात आज रो वीडियो आपन को केंदा लाला कमेंट रे कोन जदी भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पहला तरह जब सब्सक्राइब करूँ वीडियो यदि आप फेसबुक देखुछ पेज के फॉलो करूँ तो वीडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समले।